आज कटगढ़ रे जिते राज्यर एवं जिलार एवं ब्लॉक स्तर पद पदवी जिते माने घोषणा करा जायछि से समय रे आज नवनिर्वाचित पदाधिकारी मानक स्वागतम संबर्धना करा जायछि ता सहित मध्य एक जो एमजीएनआरजे जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो आनिछंती ताकू नाम परिवर्तन करा जाउछि ताकू मध्य नेकी जो मेमोरांडम मध्य दिया जायछि कोन कोन रहिछि नूतन पदाधिकारी माने कोन कोन पदक्षेप नेउछंती आगु कोन रणनीति रहिछि ताकू देखिया आमे वर्तमान ताकू पचारि बुझिबा आगे आपण एमबीसी टीवी तरफ स्वागतम कौन कहे आप बर्तमान जो नुआ पदवीधारी हेले आप कौन 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 स्वप्न रखिंट आग प्रथम मु चतुर्थ स्तंभ को स्वागत करुछि। आज सारा भारत रे आपण माने जानी थिबे 2005 एक्ट रो ए कांग्रेस गवर्नमेंट आनी थिला तो निश्चित कर्म नियुक्ति योजना जोड़ा कि आत्मा नियुक्ति योजना बोली कह जाउथिला जोड़ा कि महात्मा गांधी को योजना बोली समस्ते जानी थिले आपण जानी छंती से योजना रे आमर जेतिकी दादन खटिबा कुली मजूरिया आमर गरीब श्रेणी लोक माने आमर आदिवासी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी लोक माने सेतिरे आउ काम कले बंचिबु बोली जो आशा रखी थिले से आशा को आज गरीब लोक मानकर पेट्रे आज लात मारी से होउचंती नरेंद्र मोदी सरकार बा बीजेपी सरकार आज सेति पाई बोली आमर एई कोटगड़ ब्लॉक कंधमाल जिल्लारू आमे विरोध करूनु से कथा नुह आज सारा भारत रे माननीय राहुल गांधी जी एवं एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं आपण जानुचंती ओडिशा रे जे कि पीसीसी सभापति मान्यवर पीसीसी सभापति आमर भक्तचरण दास जी एवं जेतिकी आमर ओडिशा इंचार्ज एवं जिलार जे कि आपण जानिचंती जे कि लड़ुआ नेता जिला सभापति चंद्रशेखर परिड़ा आज प्रत्येक जिले रे धारणा देइछंती एमजीएनआरजीएस योजना जेमिति आगुरु थिला सेमिति रहु बोली समस्तंकर इच्छा प्रकाश करूछंती एवं सारा राज्य रे सारा भारत रे वर्तमान आमे जोरदार हरतल भाव रे आमे आंदोलन करूछु आमेर दाबी जेमिति थिला आमर एमजीएनआरजीएस बा निश्चित कर्म नियुक्ति योजना से अनुसार थाउ जहारी फल को आमर विभिन्न प्रकार समस्या घटुची आज दादन खटवा पाई विभिन्न प्रकार देश को जाउछंती आज से दादन खटवा पाई बोली कि बाहर को जाइकरी आमर छोट छोट माँ भौणी माने आज विधवा साजुछंती तेणु हमको ये प्रतिवाद करिवार समय आमे प्रतिवाद करिवु आ मो एतिकी कहबी आज नरेंद्र मोदी सरकार जो भली भाव रे आज देश को लुटिकरी जो प्रकार टाटा को जो प्रकार अंबादी को जो बिक्री कर देला हमर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोक मानकर संपत्ति सब हड़प करके से खाइला आज्ञा से आपण माने जानि छंती से जते बेले निर्वाचन लड़िबा पाई आसीथिले से कोन देइथिले आपण माने समस्त जानि छंती आज्ञा एते मिछ जुमला जे कहिबा को न सरे आपण सुनि छंती जे हमर बिजली से 300 यूनिट फ्री करबी कहिथिले कले की भाई माने कले की नाही प्रत्येक जिनस से बिक्री कर देले आमर गरीब लोक मानकर जागा खती खणी खदान पानी जमी सब जंगल से लुटी किरी आज नरेंद्र मोदी से सरकार सब नहीं गला आज्ञा कही देला डबल इंजिन सरकार आज्ञा इंजिन से पुराना इंजिन बदे लगी से इंजिन काम दौ नहीं आज को 2 वर्ष हेलानी कौन सी कार्य हो पारु नहीं सबु कार्य रे बाधा प्राप्त आसुची आपण माने समस्ते जानुचंती आ मोर कोन कहबी आपण को दल वर्तमान जो सभापति दायित्व देइछि आगो को पंचायत राज पाखे आसुची तो आपण कोन स्वप्न रखिछन्ती कोटगड़ रे हम केमते प्रति पंचायत 15टी पंचायत केमते संगठन बढ़ाइबे कोन करबे को मुद्दा रखिछन्ती देखंतु आज्ञा कोटगड़ ब्लॉक रे आपण सारा ओडिसार कथा कोटगड़ कथा कोटगड़ रे होउची भाईचारार प्रेम भातृ प्रेम अछि समस्ते ए कांग्रेस रो से बाना तले समस्ते आमे तार उदय ना समस्तंकर ए हाथ को छाड़ी की कौन सी लोक किए आमे बंची पारिबु नाही आम लोक माने केबे मदे एपटे सेपटे हेबो नाही आज्ञा आज यूज एंड थ्रो बोली कहउछंती से प्लास्टिक ग्लास भलिया ए जो बीजेपी सरकार हो पूर्व बीजेडी सरकार थिला सेता तार किछि नाही वर्तमान सब भुसड़ी जाईची हमर कांग्रेस ही हमर साहा भरोसा हमर एरियावासी समस्त कांग्रेस छाड़ी करी हमर आ कोनोसी आउ रहा नाही
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ହିଁ ଭରସା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2027 ମସିହାରେ ଏ କୋଟଗଡ଼ ଗଡ଼ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଆଗରୁ ସେମିତି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଭାପତି ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ କୋଟଗଡ଼ର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତ କଣ କହିବେ, ଆଗକୁ କଣ ରଣନୀତି ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି MBC TV କୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରା କଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସରକାର ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଇଫଲ ଦିଟା ପୁଣି ପଛପଟେ ରଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ର ସିଏ ଯୋଉ ଆଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ। ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ MGNRGS 2005 ମସିହାରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ MGNRGS ଆସିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ହେଇଛି ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ MGNRGS ର ରାସ୍ତା, MGNRGS ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ସବୁଠିରେ MGNRGS ର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି ଯେ BVG ରାମଜୀ ନାଁରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭାରତବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ଜାତି ନାଁରେ, ଧର୍ମ ନାଁରେ, ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଭାଇଚାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ MGNRGS ଯୋଉ ଯୋଜନା ଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେ ଯୋଜନା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରୂପରେ ଫେରୁ। କାହିଁକି ନା ୟା ଯଦି ଆସିବ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ତେଲ ବିକିଦେଲେ, ରେଳ ବିକିଦେଲେ, ଜାହାଜ ବିକିଦେଲେ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିକିଦେଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ପାଖରେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବିକିବାକୁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ନିକମ୍ମା ସରକାର। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଦା ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ, ନହେଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ MGNRG କୁ ନେଇକି ପ୍ରତି ବ୍ଲକ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କୋଟଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ଯେ ଏଇ ଡାକରା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। କୋଟଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳରୁ ରୋସାଲ ଡଙ୍ଗରିଆ, MBC TV।